Oke bosku, alhamdulillah wa syukurillah mancing di Unan masih dapat rezekinya. Nih, mancing di Unan dapat bandeng sama mujair, langsung kita bakar. Nih, alhamdulillah laris manis, kita mancing gak boncos-boncos amat, masih diberi rezeki. Alhamdulillah, makan malam ini. Oke Mas Haji. Oke, Mas Haji. Oke, ini pasukan kita nih. Para admin kita, yuk. Jangan lupa tonton terus Joran Mentelung. Meski bosan-bosan tapi tetap tonton. Laris manis, monggo kerso.